damos game. Memory card slot 2, normal y sí. Se ha cargado satisfactoriamente. Ahora supongo que la pantalla se pone automáticamente en su sitio. Exactamente, ya está perfectamente puesta. Pum, pum. Vale, ¿a dónde estaba yendo? Vale, tenía que ir por aquí. No. Uy, me ha hecho algo raro. Uf, tiene un poco de drift el mando, ¿a dónde tenía que ir? Ah, vale, ya sé dónde tenía que ir. Al módulo F. Que estaba aquí. O sea que tengo que irme por acá. Por aquí. Tengo que irme por aquí. ¿Verdad? Exacto. Tengo que ir a por el francotirador, porque si no, no le doy a la bandera. Pues me voy corriendo. Corre antes de que se vaya. Vale. Me han pillado. Empezamos de puta madre. Vale, necesito una caja buena para esconderme. Está bien. Ese tío tiene los ojos inyectados en sangre. ¿Te ha llegado mi sub? Pues no. Creo que te sale un mensaje de ¿quieres escribir algo? Y te tiene que dejar escribir algo. Y ahí ya te sale, creo. No sé por qué ahora es así. A mí me pasa en otros canales también. Pero por ejemplo los beats que me va mandando Sergio y eso sí que me salen. O sea que culpa mía no es. Ahora sí me sale que he pagado. A lo mejor si entras y sale, te sale el mensaje ese de ¿quieres compartir tu antigüedad de suscripción con tal? Y te escribes algo, creo. Déjame, me sale a veces que me gasto el Prime o lo que sea. Ah, por el icono este, el Fist, puede ser. Puede ser, ¿eh? Igualmente, aunque no haya salido mucha gracia. Eres un crack. Muchísimas gracias por esa pedazo de sub. Ahora sí, ¿ves? Gracias Diaz6 por unirte a la secta del malo. Hola mi perro, espero que este mes el BBVA te respete, bro. Espero. De momento van bien. No me han dicho, no nos han hecho nada. Vale, aquí me tengo que poner... No. Bueno, esto me lo voy a poner, pero me tengo que poner esto. Muchísimas gracias por esa pedazo de sub. Si no paliza ya, ojalá se le pudiera pegar un puñetazo en la nudo al responsable de eso. Es que estaba contigo y me he comido 4 anuncios. Es una mierda Twitch. Y los tengo desactivados, cuidado.
O sea, el otro día lo comprobé. Los tengo desactivados, no quiero que salten anuncios. Y aún así siguen saltando. No entiendo muy bien por qué hacen eso, pero es así. Es en la F, o sea, es aquí, tengo que bajar y ir a la vale, tengo que bajar. Y es aquí, en teoría es aquí. ¿Pero dónde? No lo sé. Socom Ballet. O a lo mejor no es aquí. Sé que dice que es en el almacén. ¿Pero en qué parte? Ah. Es que no sé cómo coño te puedo entrar aquí. Ahí hay algo. Y no sé si será eso lo que tengo que coger. Esto es una chaz. Esto no es. Esto es... Nada. Nada. Ah, espérate. Vale. Que aquí hay algo. He visto el conducto, he visto el conducto. He visto el conducto por el mapa. No porque yo lo haya sido inteligente y dicho, voy a investigar aquí. No, no, lo he visto por el mapa. Y encima todos se están pasando un montón, porque ahora sale el triple de anuncios. O sea, es increíble. ¿Qué es? ¿En serio esto lo he hecho para...? No entiendo. Socom no sé qué. Creo que era como un... No entiendo. Era Socom no sé qué. He cogido. Vale, supongo que estará... Ah, vale. Hacemos así. Y ya está, ya no lo podemos girar, ¿no? Perfecto. Así si quiero ser letal y cargármelo directamente. Pero de momento no me quiero cargar a nadie, así que... ¡Ay, joder! Pues eso, que ahora ponen 700.000 anuncios. No entiendo muy bien por qué, pero los ponen. A mimir. Lo va a ver. Ahora yo cojo, hago fum, 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 y me viro rápido. Tengo miedo de que por aquí haya algún tipo de... C4, C4... No hay nada, no hay ningún tipo de nada. O sea, me lo voy a quitar porque me estoy quitando vida tontamente. Se ve como un poco oscuro, ¿no? Es que siempre tengo problemas con la puta mierda esta, tío. A ver qué hay aquí. C4 y Claymore. Coño, no
No me lo esperaba, tío. No me lo esperaba y me ha asustado. Es que se está viendo muy oscuro. Creo que ahora se ve más clarito. No se ve. Ahora sí. Ahora se ve cómo se tiene que ver. Vale, mientras se me va el tiempo de investigación de estos, voy a por un... voy a por un vaso de agua. Oh, ya estamos. Estamos, ¿eh? Estamos. A ver si se me vaya la búsqueda y captura. Y seguimos. Seguimos con lo nuestro. Nothing here, dice el tío. Y es verdad, nothing here, no hay nada ahí. No hay nada que ver. Yo creo que ya se van a pirar. Se piran ya. Hombre. Parece que cada vez que me pillan el radar va más lento, tío. Vale, ya se piran. Otra vez, soy tontísimo, tío. Creo que voy a dejar que me maten. Sí, voy a dejar que me maten. Es que me voy a tirar 7 años esperando a que Chacho. O sea, tiene una bomba enfrente de ellos y si se me muero yo, ellos no. Venga, hombre. Vale, me he metido en una habitación que no sé muy bien cómo coño voy a salir. ¿Tengo esto con silenciador o sin silenciador? Sin silenciador. Bueno, ya que antes lo conseguí, voy a conseguir otra vez, tío. Nothing here. Oh, nadie me ve, porque soy un máster. Ahí estamos. Vale. Voy a volver a conseguir el silenciador porque me flipa tener silenciadores en las pistolas, por mucho que vayan más lentas, etc, etc, etc. A mí me gusta. Me siento más spy. Entonces voy a por el puto silenciador. Pim, pam, pum. Pim. Aquí no hay nada más, ¿no? Ni me puedo ir por aquí ni nada. Ah, bueno, pero si puedo hacer esto en vez de tener que volver. Vale, me coloco el silenciador en un lado. La soco en el otro. Me coloco esta. Y andamos. Y andamos. Vale, ahora cuando se gire y mire hacia arriba, es cuando yo salgo y le pego un tiro en la espalda. ¿Ya? ¿Ya? A dormir. Es probable que me pueda encontrar a alguien de frente. Vale, aquí hemos cogido solo C4, entonces no me interesa ir aquí. Voy a ir aquí. Me da a mí que eso de ahí arriba es el
¿Eso qué es? RGB6. ¿Qué es el RGB6? Lanzagranadas, ya, pero yo no quiero lanzagranadas. Coño. Póngalo por aquí. Vale. Necesito... La bomba sigue estando conectada, ¿verdad? Joder, he conseguido la M4, no he conseguido la que yo quería. M4. Pero es que esa no era lo que yo quería. Por aquí hay algo. PSG-1. Mierda. Es balas de la PSG-1. Y yo lo que quiero es la pistola, o sea, el arma. Vale, antes de seguir. A dormir. Gracias. Utiliza tu PSG-1 para acabar con el control de los sensores. Ve al puente de conexión entre el Cell 1 y el Cell 2. Vale. Eso haré. PSG-1, balas. PSG-1, balas. 61 de 61. O sea que las tengo enteras ya las balas, ¿no? Guay. ¿Y aquí qué hay? Por curiosidad. PSG-1T. ¿Qué es eso de T? PSG-1T. Ah, tranquilizadora, ole, qué guapo, sí, 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 señor. Sí, señor, sí, señor. Vale. Me voy a ir corriendo, ¿eh? Claymore, C4, C4. C4. Y aquí creo que no había nada, ¿no? Y C4. Y hago así, fum, y me piro corriendo. ¡Hala! ¡Que su jodan! F. He conseguido lo que tenía que conseguir. Me vuelvo al sitio que me tenía que ir. Que el sitio donde me tenía que ir era... el puente del Shell 2. Vale, ahí. Entonces voy bien. Voy bene. Perfecto. Un traguito de agua.
Y ahora aquí me pongo la caja buena y bonita y barata, que es la del ojo. Esta. Nothing here. Esta es la mía. Un ninja. Un ninja. No hay otra. No hay otra que ser un ninja. Perfecto. Aquí vemos qué coño hay. Gente, mucha gente. Aquí hay un tío que va a mirar hacia el frente si paso ahora mismo. Entonces me espero. No, espérate. Me siento más seguro si va mira hacia el otro lado, no sé por qué. Ahora es la mía. Ahora es la mía porque yo hago así. Hago el salto de la muerte y ya no me ve. Salto de la muerte hecho. Perfecto, tío, sí, ya está. Lo tengo hechísimo ya. Vale, aquí me tengo que pirar. Hostia, no sé si están despiertos, si están durmiendo. Si me pillan, la he cagado, ¿eh? Pero bueno, pues, no hace falta. He ido sin temor. Sin temor he ido, sin temor. Vale, ahora sí. Ahora ya tengo la PSG 1. Hacemos así. Vale, espérate. Que esto va a estar jodido, ¿eh? Se mueve solo, ¿eh? O sea, yo no le estoy dando nada. Vale, espérate. Vamos a ser listos. Venga. Venga. Hija de puta. Hija de puta. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. ¿Ya está? ¿Eso es lo que me dura la pastilla? Exactamente, eso es lo que me dura la pastilla. Pero ¿qué coño es esto, tío? Su puta madre. Su puta madre. Venga, hombre. No le he dado. O sea, le he tenido que dar por cojones. ¡Mierda! Hostia, tío. Y estamos seguros que desde otro ángulo no puedo ir, ¿no? O sea, si bajo aquí ya estoy jodido. Coño. ¿Dónde estoy apuntando? Salto molinete. Sí. Esto me va a costar más de lo que yo creía, ¿eh? ¡Loco! Qué reflejos de mierda tengo, tío. ¿Y desde aquí? No, desde aquí peor. Sería desde aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Vale, ya empezamos. Ah, que puedo darle zoom. Bastante bien eso, ¿no? Pero la bandera de qué está hecho, de Kevlar. Quiero otra. ¡Pasa! Son of Liberty. Va, tío. Y encima todo lo hace ahora, tío. Esto es increíble.
Eso es falsísimo. Que es falso, tío. Es muy falso. Me estoy poniendo nervioso. A ver, ya está, no puede ser. Está roto seguro. Es que no está roto, tío. Esto está... Si me pongo los cigas, ¿se ven los haces de luces? Raiden, you haven't destroyed all the control units yet. Use the first-person view or the sniper scope to look around. Claramente. O sea que la única posición en la que le debería de dar es aquí. Pero es que ya no me queda nada, tío. Prefiero morirme. Vaya. Pero escúchame, me hace gracia la bandera de que está hecha. Que alguien me lo diga, por favor. Es imposible, no lo voy a dar en la vida, tío. Ya se está moviendo solo. En serio, no hay otro lado donde le pueda dar. Este es el único. Pero está rota ya. Está rota ya. No me jodas. Eso está roto. Está roto el otro. Tiene que haber uno dentro. No, ahí no. Ese lo he roto. Espérate, lo acabo de ver. Filio de putana. Pues no vas a gastar balas tú, ya ves. Pues no está roto. ¿Cuál me queda, tío? ¿Cuál coño me quedo? Allí hay tres, pero no veo el... Arriba a la derecha. Arriba a la derecha. La de detrás de la bandera la he roto. Eso está más claro que el agua. A ver si hay alguna aquí dentro. Bueno, no sé si está tan claro, ¿eh? Hay una gaviota. Pero esa creo que la rompí ya. Uy, no quería hacer eso. Esa creo que la rompí ya. Esa está rota ya. A dormir. No sé por qué he hecho eso, la verdad. Arriba a la derecha. Pero bueno, eso no es arriba, eso es abajo. Arriba a la derecha. La has matado, tío. He matado a dos. El de la bandera lo he hecho. O sea, a mí no me joda. Porque no emite luz verde ni nada. O sea, que está hecho. Me falta una y no sé dónde está. Detrás del muro azul. ¿Qué muro azul? ¿Eso de allí qué es? ¿Allí puede ser que haya una? Hostia, pues no tengo metanfetamina, ¿eh? No tengo droga para que...
¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a reiniciar. Raiden, is something wrong? Raiden! Raiden. Solo espero. Solo espero que tenga todas. Que ya haya conseguido todas las armas que quería. Vale, sí, señor. Petance también ahora tengo 10 de 10. Y PSG 1. Perfecto, vamos allá. A ver. Empezamos por romper la de aquí atrás. Que no voy a gastar ni balas de la PSG. O sea, literalmente voy a hacer así, voy a hacer así. Epa, ¿a dónde vas? Una menos. ¿Qué haces, tío? Me he suicidado. Espérate, 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 espérate. Espérate, míralo, míralo, míralo. Calla, hombre. Pensaba que eso era para desactivar. Y era la bomba, tío. No armará mucho alboroto. Verá, señora, yo ni lo noto. Y no puede ser que... Oye, no se puede ser doble el Raid. Eso es imposible, mi amigo Tamil. ¿Y qué va a hacer los descerebrados? Los contrataremos como empleados. ¿No le seguirá el mismo diablo? No, señor. Y sé de qué hablo. Se me ha quedado una anilla pendiente. ¿Una anilla pendiente? ¿La anilla pendiente? Use mi navaja, señor agente. Señores Spliffing no tienen elección. Levante sus manos y entro en acción. Monorail, más alto. Monorail, otra vez. Monorail. Bastante bien. O sea que eso de ahí arriba no es... Dime. Raiden, you didn't get all the control unit. Gracias, señor Pliskin, que se hace pasar... O sea, señor Snake, que se hace pasar por Ploiskin. Y me dice que has echado un buen vistazo al ciber. Se puede ver una unidad de control de sensores de rayos. Sí, y le he disparado y hemos muerto, hijo de puta. ¿No armará mucho alboroto? Verá, señora, yo ni lo noto. ¿Y no puede ser que se doble el rail? Eso es imposible, mi amigo Tamil. ¿Y qué van a hacer los descerebrados? Los contrataremos como empleados, no le enviará el mismo día. Es que claro, es tan largo que se corta, tío. No, señor, y sé de qué hablo. Vale, volvamos a la acción. O sea que realmente no me hacía falta el PSG 1, ¿eh? Porque el otro ya estaba roto antes de... Había uno que no me acuerdo... O sea, sé que uno no tiene la mierda esa. Vale, necesito acercarme más. Pues sí le he dado. Hostia, tío, es que la hostia puta, Ya está, joder. Lo lleva una gaviota en el ano, ¿no? Estaba ahí el último. Ahora sí. Pero ahora no me fío. Es capaz que hayan puesto aquí minas. Y encima todo haga explotar todo por los aires. A ver. Raiden, I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. One dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasaka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasaka?
I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference ¿El between hombre es the eso, military Taco? KA-60 and the Supongo que civilian sí, model. ¿no? Cleared for takeoff. Raiden, Sí. let me introduce you to my partner, Otacon. Otacon? Hey, Raiden. Nice to meet you. Intruders! Over here! Damn! Raiden, I'll talk to you later. Es Raiden. Colonel, I need some answers from you. Who exactly is Pliskin and his partner? I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. Otacon. AKA Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident 2 years ago that necessitated the construction of the Big Shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far, and things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will, backed up by courage, or ideals, or something like that. I'd stake my life on it. The solid snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years ago. We even recovered Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He can't be here, not even as this Dr. Hal Se ha Emmerich. parado el But directo. that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. A mí no se me ha parado. El Snake. ¿Y ese? I've been waiting for you. A messenger from the Patriots. Where Mazo, do ¿no? I know him from? So you're the boss around here. No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Solid Snake. Oh, No, yeah? that is not Solid Snake. What a pleasant surprise, brother. Save it. Brother of mine. Don't say you've forgotten me, Snake. Son 3 hermanos. Este es Solidus, ¿no? Snake? Right, take cover. Pues no se ha tirado. Estoy jugando ahora en ese juego, la Virgen, ya ves. Stop impersonating him. Brother, I'm a whole different game from Liquid. ¿Qué cojones? Juegazo, baby. Que es Solidus Snake Goku Super Saiyan 2 Super Saiyajin. Venga. No me dejaba jugar todo de mierda. Es mierda. Me acaba de puto reventar, ¿no? A mí. That the best you can do, Snake? Did I get him? No, va a ser que no le ha dado. Va, bastante bien.
al pro de mierda. ¿El sabotaje es la bomba esa que lleva encima el Harrier? ¿O es solo una luz? I'll drown you fools for interfering. Y me da a mí, obviamente. O sea, donde yo estoy hecho mierda, pues a mí me da. Ah, no, no. Voy a tener que luchar ahora. Right. This is the Stinger missile launcher. The Kasaka can't stand up to the Harrier. You have to shoot the Harrier down. Snake, we got company. Me dan el Stinger. Contaba contigo. O sea que tengo que luchar ahora contra el Harrier. Como en el primero, ¿no? En el primero también lucho contra... No, lucho contra un Hind. Stinger. Vale, vamos a ver. Stinger, ¿dónde está el Stinger? Pum, aquí. Como este. Cagado. Vale, lo tengo aquí. ¿Dónde está? Utiliza esto. ¿Esto qué es? ¿Me va tirando raciones y esas cosas? Bastante bien. No necesitaba, pero mira, ya que estamos. Vale, necesito el Stinger. ¿Dónde coño está? No, ese no es. Coño, qué susto. ¿Le he dado o no? Vale, le he dado. Ahora no le ha dado, ¿no? Claramente. Está por ahí, a mí no me vacile. Ah, no, está detrás. ¡Coño! Me estaba... Cagada. ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? ¿Pegarle de hostias? ¿Por qué te pones ese nombre? ¿Te crees más guay? Sí. Por favor, respetaros mutuamente. ¿Dónde está? Lo veo. Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Se me ha ido un poco el tiro, ¿no? Hostia, que me va a matar. Levanta, Raiden. Ah. Cagada. Dios, eso me hubiera matado, ¿eh? Le he dado a la última también, ¿eh? ¡Hostia, qué susto, coño! Joder. Gracias, Nakiro, por unirte a la secta del malo. No has puesto comentario, tío. Voy a curarme, estaría bien, ¿no? Aunque bueno, si las tengo equipadas se cura solo. Mi intención era ponerme abajo, pero bueno, no pasa nada. ¿Y ahora qué hago?
¿Cómo me quito esto? Así, saltando. Vale. I'll let you go out in style. He caído, ¿verdad? Sí. Try dodging this. What the? Creo que está a punto de flotar la propia PLI, ¿eh? Estoy envuelto en llamas, sí bailo. Sí. Sí, ha sido muy... Estoy envuelto en llamas y bailo. Tengo miedo. Me hace gracia que tenga que derribar siempre un puto avión en algún juego de estos. Hostia. Si me quedo tumbado pasa algo. Sí, que me persigue dando. Sí, ocúpate tú, Snake, porque a mí me está... Literalmente estoy siendo yo solo contra algún puto avión. I'll let you go out in style. Bueno, si me quedo aquí abajo no me da, en verdad. Pero no le doy yo tampoco a él. Vale. A lo mejor esta es la estrategia, ¿eh? Try dodging this. Ay, me ha dado, tío. ¿Dónde me la ha tirado? ¿Dónde me la ha tirado? ¿La tengo o no? ¿Me la tira en algún lado? ¡Putada! He dicho. Ah, vale, la tengo ahí, la veo. Que la coño. I'll shred you to pieces. Te voy a dar un truco de este juego. Si te pones en la barandilla y haces abdominales, te sube la barra. Ya lo sé, pero tampoco es que utilice mucho. Pero por aquí. Es que utilice mucho las abdominadas en este juego. Hostia, es que, a ver, literalmente me está dando tiros imparablemente. Vale, está ahí. Hostia, estoy yendo por otro lado. Hay que tener cuidado que me puedo autodisparar. Lo veo. I'll let you go out in style. No le he dado, ¿eh? Eso no me ha gustado. Si este juego fuera realista, le hubiera dado. Coño. También te digo que este juego realista no puede ser. Estoy luchando contra un puto avión. Contra un puto Hind. Vaya. Esa se ha colado. Levanta, por favor. What the? Right, catch. ¿Cómo fue la cena ayer? Muy bien, la verdad. ¿Qué cena? La de... Toma, esta para mí. Le das tú
Bliskin. Hostia, que ahora está por otro lado. Pues sí, la verdad. Literalmente soy una persona humana luchando contra un puto helicóptero. O sea, contra un puto caza. No sé qué esperabas. Joder, se me equivoco de lado. Vale. Lo suyo es... Ahora apunto hacia donde este... Que no sé dónde está. Eso está de arriba, ¿no? A tomar por culo. Vamos. Ahora sí que habrá muerto Vamp, ¿no? Ah, no. Hostia, mira. Le he hecho sangrar el ojete. There's something coming up. Sí, lo he dicho antes, tío. Digo que ahora me tengo que enfrentar como a un Hind como en el primero. Aunque este no es un Hind, era otro. Ya ves, tío, putos paralelismos. ¿Lo está destrozando todo? Hostia. Por eso me lo has dicho, ¿no? Lo de subirme, ahora no me acuerdo cómo se... Por eso me habías dicho lo de engancharme, ¿verdad? ¿De la resistencia? They got my eye! No, jaja, qué casualidad. Ah, coño. No, seguro que sí. Y atrás va de chulo, de casual. De casual te la das. El Edward Cullen indio. Estaría bien que me ayudaran, ¿no? ¡Tú! Hey, what's that? It's running on water. ¿Me voy a enfrentar contra el ya? ¿De ya? ¿Sí? Raiden, you all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh. The president's all yours. Okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? Ese They personaje said se you were pega Joaquín dead. Cortes, bailador español, no es not coña, me. ya, ya. There are still Creo too many que things I vi un need to vídeo do. que lo decía o algo de eso. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? A legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers. Everybody passes it on. I'm here Triste because I es. was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government, or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Liquid? A deception, for our own protection.
We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it, 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world. What responsibility? To keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change. And that's what keeps me alive. You think you can change the future? Nah, I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. Ahora te están The contando information todo came lo from a que very reliable source. se trama aquí. You're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Jack, are you all right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that. And I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember. That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Por favor. ¿En este juego había que cambiar de disco? Porque me viene con 2 discos. Colonel, Metal Gear's already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. Es que en el 1 también te están diciendo todo el rato del puto presidente, tío. No. Ah, vale. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe? Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake, that has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't understand. I read about you and Snake in the darkness of Shadow Uno de los Moses. discos será para jugar y el otro para que te lo metas por el cu. Lo. Vale, ¿cómo me agarraba? Ah, no, era así. Muévete. ¿Cómo me quedaba? Me tiraba. Así. Uy. Right, what's wrong? Me trope, o sea, me he reparado con una mierda de gaviota. Me he reparado con una puta mierda de gaviota, tío. Qué lamentable. Que te muevas. En verdad no sé por qué hay que mejorar. O sea, se puede intentar mejorar, sí. ¿Cómo se hacía lo del grip hacia arriba? ¿Al cuadrado era? ¿Puede ser? ¿Así? No. ¿Círculo? ¿Triángulo? Tengo miedo.
No puedo subir. No quería hacer eso. ¡No! Que no quería hacer eso. ¿Cómo se sube, tío? No sé cómo se sube, solo sé soltarme. What the hell happened? Raiden! Me mato el helicóptero, el caza, la primera. Y aquí me muero 700.000 veces. Vale, ¿cómo se gripeaba? ¿Cómo se hacía lo de las dominadas? ¿Así? ¿Triángulo? No. No, así no. A la X te sueltas, o sea que es imposible hacerlo así. No puedo subir arriba, ¿verdad? O sea, es imposible subir. Vale, pues nada. Bueno, yo corro y a tomar por culo. This is not a pretty sight. Hurry up and check the situation. O sea, me pueden llegar a ver, ¿no? ¿Lo puedo dormir? What was that sound? He dormido a una gaviota. Vale, coño. Vale, es al triángulo. ¿Me está viendo? Es probable. Coño. ¡Ay, hostia! ¡Que hay gente aquí! Bueno, me tiro, ¿vale? Hasta luego, amigo. Quería tirarme. Raiden, what's going on? Raiden! Raiden! Es que lo suyo es que no me pillen y poder hacerlo tranquilamente, ¿no? ¿O qué? Ay, Dios mío. Vale. Me pongo aquí. Encounter the enemy requesting. No me ven. Imposible que me veáis. Hostia, el Cypher. ¡Hostia! Vale. Perdonad, Raiden! Ahora lo hago bien. Vale, paso de los de ahí, ¿no? Me voy tranquilamente hacia aquí, sin que me vean, pim pam. Me voy aquí, hago así. ¿Quién me ha visto? Pero que, en serio, tío, pero cómo me... ¿Y si tiro una puta chafque? Tírala, porfa. Ahí está.
No, this isn't happening. Jack, you have to answer me. Jack! Jack! Esto está jodido, ¿eh? Está jodido para mí. Ah, coño, vale. Joder. Vale. Tengo miedo, ¿eh? What? I'm going to go in my pants. Nobody's looking, right? Raiden, you cover the president. Me están meando en la cara, ¿no decís nada? The enemy has already... No me van a decir nada, ¿verdad? Right, my sympathies. Sneaking missions are called wet works for a reason after all. Don't worry about it, Jack. It's okay. Rose? That is, as long as you take a shower the second you get back. Do we have a deal? ¿Cómo ridiculizan a Raiden, tío? Este no me dice nada, ¿no? ¿A Steelman? Ah, no, que este está muerto. Bueno, que sí. Que me están meando. Vale, aquí me tengo que tirar. No entiendo por qué esa obsesión por ridiculizar a Raiden, tío. Pobrecillo. ¿No les da pena? ¿Es probable que ese Cypher me pille? Es probable, ¿verdad? Es probable que no sepa dónde tenga que ir. A dónde tengo que ir, también es probable. Por aquí no es, claramente. Y si tiro una chaff, ¿qué pasa? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Es que no tengo radar ni tengo nada, tío. Por aquí claramente no puedo ir. Entonces voy a tirar otra chaff.
Raiden, is something wrong? Raiden! Raiden! Sin comentarios, ¿vale? Vale, sé lo que tengo que hacer. Iba a saltar, lo que pasa es que me he dado cuenta tarde y me he caído. Supongo que tengo que saltar, ¿no? Darle a la voltereta mortal de la muerte. Y ya está. No creo que sea otra cosa más complicada que eso. Vale. Corremos. ¿Aquí no había nada o sí? Hay cosas. Me ha dado otra chaf. Eso está bastante bien. Voy a tirar otra por si acaso. Aunque supongo que lo del radar me indica cuánto dura la chaf, ¿no? Pero bueno, por si acaso. Para que me dé tiempo. Un crack. Un crack. ¿Es probable que sea el mejor videojugador de este juego? Yo creo que sí. Aunque no lo creáis, yo creo que sí. Quitando las veces que me he caído tontamente, sí, soy todo bueno. A ver. Olga, Snake, he's here. In Shell 1. My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. Then screw your plan. I've been waiting for this day for 2 years, and I will bottom of the ocean, right next to my old man. Le da la X. No, soy subnormal, tío. Pensaba que me podía agachar y le da la X y he pasado la cinemática, tío. And it's no job for bare hands. All right, come back immediately. One more thing. What? We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Of course. That was part of the agreement. We start living for ourselves after this. If there's anyone who wants to stay here, I want you to take good care of them. Gladly. Gerlukovich soldiers are the cream of the crop. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. It's your life. Just as a reminder, I'm going to say this again, one last time. Don't try anything on us. Que es un normal, tío. Quita antes la cinemática. Pensaba que me podía pillar y me he ido a agachar. I'm in front of the room where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll be bacon. Any suggestions? Remember the Shadow Moses VR training. Take out the circuit panel? Right. But there's no way into the room. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Then target the circuit panel. Got it. Right, but make sure you don't hit the president. The president is wired with nanomachines. If we know the frequency, I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Understood. Locate a remote control missile launcher first. Vale. En ese último salto te lo has jugado, tocaba barandilla. Bueno, pero soy un puto crack. A ver. Vale, es ahí, pero yo tengo la Stinger. No, el Nikita, eso. El Nikita no lo tengo yo. M9 balas. Vale, eso puede ser que signifique que aquí hay gente.
Y que yo vaya andando por aquí y me encuentre alguno, ¿verdad? Pero ese será balas, ¿no? De la Nikita, no será... Me ha dado una chaf. Vale, me conecto al nodo. Tengo el mapa. Eso está bastante bien. Vale, pero yo necesito el Nikita antes de nada, ¿no? Aquí no está el Nikita. Supongo, ¿no? ¿Qué pasa si le toca la pared? Vale, eso es para traerlo, ¿no? Vale, eso es para atraerlo. Déjalo ya. Quiero un refresco, no me lo da. Vale. O sea, me tengo que ir directamente por el ascensor y buscarlo, ¿no? Supongo Nikita, porque ahora mismo no lo tengo. B1. Nodo está aquí, perfecto. Hostia, hay que nadar, ¿eh? No he nadado nunca tampoco. O sea, no he buceado, mejor dicho. A ver, que me recuerde cómo se bucea, porque no me acuerdo. Colonel, B1 is completely flooded from what I can see. You'll have to swim through. I'm fine with swimming. When you're on the surface, you can swim in corresponding directions using the up, down, left, and right movement of the left analog stick. Push the punch button to dive down from the surface. Vale. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim Para nadar más faster. rápido, vale. Change your heading with the left analog stick. Up will take you up. Down takes you lower. De indicador, sí, esto... Vale. Vale, o sea que aquí... Va a ser jodido porque no he buceado, ¿eh? Hostia, me tengo que concentrar mucho para... Hostia, minas. ¿Pero qué coño es esto, tío? Eso, tú llámame. You have the remote controlled missile. Good job. Now head for the first floor of the puedo Shell conseguir 2 algo core. guay. Take out the power source and make contact with the president before the launch code can be reconfirmed. Hurry. Me refiero. ¿Hay algo más que investigar?
Quiero subir. Vale. ¿Qué hay aquí? Hostia, el Steelman, tú. Hostia, es una mierda nadar así. No quería ir por aquí, la verdad. Quería ir hacia la puerta. Por favor. Gracias. Sé nadar de puta madre, ¿eh? ¿Qué he cogido? Ración. O sea que he llegado hasta aquí para nada. Que no era, este no es el sitio por donde tengo que ir, básicamente. Me agobia mucho, tío, el control de... El control de nadar. ¿Qué pasa, Steelman? ¿Cómo vas? Yo he jodido. Vale. ¿Eso qué son? ¿Latas de comida o qué es eso? Lata de comida. Me estoy agobiando mucho. Oh, hostia, me estoy agobiando, me agobia mucho la manera de nadar. A todo esto estoy perdido, no sé por dónde tengo que ir. Por aquí. Por aquí. No, por aquí vengo. Me estoy agobiando, tío.
Voy a morir. Me agobia mucho, tío, el nivel este. Es por aquí, ¿no? Dime que sí. Ah, ya tengo el niquito. Qué agobio, tío. Vale, lo tengo que atraer, ¿no? En plan, aquí, por ejemplo. Y ahora me voy corriendo. Ahí hay algo. Bueno, antes de irme corriendo quiero ver qué coño hay aquí. Vale, voy a tirar una chafa. Algo, pero no sé muy bien qué es. Vale, ahora voy a tocar ahí. Otra vez. Es en este, ¿no? Según el... Esto va a estar jodido, ¿verdad? Y tanto que va a estar jodido. ¿Mataré al presidente? Es probable, ¿no? Vale. Estaba comprobando si teniendo un arma puedo... Es que aquí no le quiero llamar. Yo se supone que tengo que ir hacia aquí, ¿no? En plan, con el Nikita tengo que ir aquí. Ok, vale. Este men viene por aquí. Algo así. Y ahora vuelvo otra vez. Ahora me pongo aquí. Pim. Es un poco averiguar el camino por donde tengo que ir. ¡No! Me está llamando por teléfono. Eso es que me están llamando, ¿verdad? Pequeño cuarto oscuro en la sección suroeste para destruir el panel de distribución eléctrica fácilmente. ¿Cómo? Que se puede destruir sin necesidad de hacer esto.
si lo hago así, ¿qué pasa? What are you doing? ¿Qué? Yo no quiero trucos, yo no quiero trucos. Yo lo hago así, como se tiene que hacer. Hostia. Ya está, ¿no? Ok. ¿Solo es ese o son dos? Es ese solo, ¿no? ¿O son dos? Pregunto. Esperando respuesta. Eso es como tan fácil como intentar entrar y ver qué pasa. Si muero o no muero. Ya no hay electricidad, ¿no? Ya está, ese era. El presidente. President Johnson. Huh? So you're finally here. You've been expecting me? Yes. Your equipment, that skull suit isn't exactly standard military issue. Are you all right, sir? Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me. Sí, que dices, matado. I'm prepared to face the consequences of my betrayal. What are you... What the... Porque me tocan los huevos. A man? Well, who are you? Porque ridiculizan tanto a Raiden, tío. Foxhound? I see. Now things are starting to make a little sense. Switch over to nano communication so nobody can listen in. Yes, sir. Me han tocado la cuca, ¿eh? Do you read me, sir? Yes. Mr. President, it's my understanding that the terrorists have managed to input the code sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. I punched the sequence in myself. You're working for them? If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, they're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. They betrayed you? I wouldn't quite put it that way. I wanted power. They sought destruction. But why stoop to terrorism? I wanted absolute power. But you're the president. You have power. No, I'm just a figurehead. What? Okay. I don't have any control. The real power is in the Patriots' hands. Boom. The Patriots? The truth behind this country. I'm not surprised you've never heard of them. Very few are aware of their existence, even among those with code word clearance. Huh? Politics, the military, the economy, they control it all. They even choose who becomes president. Putting it simply, the Patriots rule this country. No. Hard to believe, isn't it? But it's the truth. The space defense, income tax reduction, and national missile defense programs. Every policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. Space defense was initiated by Congress. That's what the Patriots want the country to believe. It's all a show. Democracy is just a filler for textbooks. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? No. This country is shaped and controlled as the Patriots see fit. The people are shown what they want to believe. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Huh? Don't look at me like that. I'm legally sane, you know. It's not your sanity that worries me. Boom, ya te empiezan a meter los Patriots. A ver. Even I don't know who the actual members are. Are they financial, political, or military leaders? No one knows who the Patriots really are. Even my instructions come from a cutout. All I've been told is that every key decision is made by a group of 12 men, known as the Wise Men's Committee. Your office? The White House? Merely puppets, pawns in a game. By pledging my loyalty, an insignificant son of a senator was awarded the presidency. Of course, that wasn't the only price I had to pay.
What do you mean? Even if a pawn becomes a queen, it is still just a playing piece. I wanted to leave my own mark in history, but my ambitions were... You'll understand someday. I wished to be a member of the Patriots. I wanted to wield the power of a king instead of being an expendable pawn. And that justifies acts of terrorism? Yes. I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining chip. Bargaining chip? But I underestimated Solidus. He actually wants to challenge the Patriots, even if it means the destruction of the world. What are you saying? Whether you believe it or not, the balance of power rests in the hands of the Patriots. They regulate the country's various interests through controlled presentation, staging a drama that is palatable to the general masses. Can you imagine what would happen if they ceased to function? Picture a massive political vacuum, a space that every powermonger will try to fill for their own greedy ends. I'm talking about an unregulated power struggle, panic, civil war, chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. So you changed your mind because you wanted to avoid global chaos. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he replied that pawns can never become players. And who is this Solidus? Vamos, que le están diciendo que se va a seguir siendo mierda toda la vida. Sears. That was the name the public came to know him by. I knew him by his code name, Solidus Snake. He was the third snake, preceded by Solid and Liquid, a survivor of the Les Enfants Terribles project. Neither solid nor liquid. He was a well-balanced masterpiece that the Patriots saw fit to entrust with the presidency. However, he fell out of grace with the organization 4 years ago. When acting on his own, he started an incident. 4 years ago? Shadow Moses. That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. Se lo destituyen, pero no lo matan. I thought he resigned. Lo que ha ligado. That's the story given to the general public. Following his resignation, the Patriots selected me, their new pawn, for the presidency. But that would mean that the presidential race was... That was quite a show, wasn't it? It was a well-scripted drama staged by the Patriots for the benefit of the public. Even the Democrats and Republicans were dancing to the Patriots' tune. Everything went according to plan, but for one exception. Following his resignation, Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about his untimely death. Capped? Correct. But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. As he avoided pursuit, Solidus gained control of Dead Cell, winning over Colonel Golukovich's outfit. From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon arrive. What opportunity? The completion of the new Metal Gear project, an opportunity that would even his odds against the Patriots. By stealing the Patriots' most valued project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped. Metal Gear is already operational. No, not yet. What you saw was Metal Gear Ray, hijacked 2 years ago from the Marines by Ocelot. That was not the new Metal Gear. Then where's the new Metal Gear? Right here. What? You're standing in it.
To be more precise, this entire big shell facility is the new Metal Gear. Boom. What'd you say? No, I'm quite serious. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B2 floor of the Shell 1 core. Arsenal Gear. That's the code name for the new Metal Gear. Arsenal? Hostia puta, chaval. That's right. Arsenal. We're talking about an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand missiles, including nuclear warheads, all protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. Mass-produced? The Ray unit was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Metal Gear variations throughout the world. The Patriots had Ray redesigned to protect the new Arsenal Gear. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? That's not all. Arsenal Gear has full access to the military's tactical network, giving it the ability to exercise absolute control over our nation's armed forces, not to mention our nuclear armament. In short, Arsenal was created to be the core of our country. What kind of idiotic weapon? Weapon? No. You're not seeing the full picture. Arsenal Gear is more than just a military tool. It is a means to preserve the world as it is. It will establish a new form of control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened. By what? They fear an overabundance of digital information. The world will drown in the coming flood of information, and they along with it. The Arsenal plans include a system to digitally manage the flow of information, making it possible to shape the truth for their own purposes. In short, the Arsenal system is the key to their supremacy. The key? Yes. The GW system is the Patriots' trump card. Arsenal Gear will be fully operational when GW is successfully integrated. Once operational, it will be a completely new form of power for the Patriots to wield. I had hoped to seize the project from them, so that I would be in a strong bargaining position. Bargain for what? I'd hoped to trade my way into their ranks, but Solidus preferred rebellion. Outer Heaven, his plan to unleash a nuclear blast over the skies of Wall Street to break the Patriots' control over the business community, is also a key factor in his offensive effort. Outer Heaven? Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating Arsenal Gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external systems, and Arsenal Gear becomes fully operational. Stop them before that happens. That is your role. Role? You've got to find Emma Emmerich. She's the only one who can stop that thing once it's been activated. Emma Emmerich? She's the system programmer for Arsenal Gear. I believe she's somewhere on level B1 in the core of this building. I thought the levels below us were flooded. I'm sure they won't let her die just yet, as she's the only remaining programmer for this project. According to Ocelot, she was being held in a locker room located in the northwest part of level B1. Cut transmission and get moving. Aquí me acaban de avasallar información. This is card 4. It'll give you access all the way to Emma's location. Give this to her when you find her. What is it? A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal Gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after Foxdie. A biological weapon designed to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. But why do you have it? The Patriots had it engineered as a failsafe. And Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disk is the only way you're going to stop Arsenal. Well, I've told you everything you need to know. There's only one thing that remains to be done. ¿Se va a suicidar? Now, kill me.
What the? There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you kill me now, you'll at least prevent the nuclear strike. Cut it out! Do it! That's your role! Pull! No! Good! That's abusing your right to free speech, Mr. President. Or is it ex-president? The president! Why did you... Alas, my finger must have slipped. I'll see you around, carrier boy. Forget him. He did us a favor. Without free will, there is no difference between submission and rebellion. My only real choice is to put an end to this charade. Let me at least have the freedom to end it myself. What are you? Find Emma. Stop Arsenal. This is my last order as your commander-in-chief. I'm counting on you. La toma por culo el presidente, ¿no? Tengo que buscar a Emma Emmerich, pero tengo que buscarla aquí, ¿no? Porque ha dicho algo después del Shell 1 y yo diría que la tengo que buscar aquí, donde antes he ido, que he vuelto. Colonel, the president is dead. I see. I'm sorry to hear that. Where do we go from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal Gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal Gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the vice president, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the president to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1, in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. It's up to you to make sure that the president didn't sacrifice his life in vain. Understood. Raiden out. What's your status, Raiden? Snake, the president, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal Gear. You knew about Arsenal Gear? Yeah. Why didn't you tell me about it? You never asked. Am I correct in assuming you also know that the Big Shell's a front for the project? You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal Gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described, a massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down. Right. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. There's no doubt that Arsenal Gear is being built here. And it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago? What really happened here?
I took these photos 2 years ago. I know these pictures. They were on the news on several websites. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. That's right. Otacon, me, we were used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. I've gone through VR training of the tanker mission before. Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gerlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. So he betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, "I'm taking it back." Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. How did you manage to get out? Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with a sinking tanker. A small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. But why did they choose Snake? Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero. I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. They didn't choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. The Marines' Metal Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Arsenal Gear project. To be more precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence, they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it. Then set up the facility to camouflage the development of Arsenal Gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Colonel Gerlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? Forget it. We're wasting time. We can figure this out later. The nuclear strike's been prevented, but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles... Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich... my sister? What's she doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. How she got involved in weapons development is beyond me. Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way. ¿Ya me van a dejar manejar a Raiden? Sí. Vale, a las 12 mi intención es irme. Porque tengo que trabajar. Vale, supongo que tengo que irme otra vez a la de abajo.
está roto, por aquí no puedo ir. Vale, pues tengo que irme otra vez al B1 e ir a por II. Emma Emmerich. Mierda. Vale, para abajo. Me va a preguntar lo de Ray o Rex. A mí me gusta más Rex, la verdad. ¿Por qué? ¿A ti te gusta más Ray? No, por aquí no es. Rex también. A ver, es que Rex está guapísimo, tío. O sea, Ray no me disgusta, pero prefiero Rex. Dime. Raiden, are you reading me? This is Otacon. What's your situation? Wet and miserable. This place is flooded. The seawater that's been pumped up is pouring into the building. I see. Listen, there's something I have to tell you about EE. Don't worry about her. I'll get her out. She's afraid of water. What? Yeah. When she was 6 years old, she almost drowned with my father in our swimming pool. She can't swim? Well, yes and no. We used to swim a lot together when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned. When the accident happened, I was in my room. I learned later that EE was calling me for help. She didn't doubt for a minute that I'd be there. You could see the pool from my room, but I didn't realize at the time that she needed my help. What were you doing? I was... So Emma survived the ordeal. Yeah, but my father didn't. So you blamed yourself and left your family? No. EE seems to believe that was the case. The fact is, I betrayed her. And you think she can't swim because of the traumatic experience? I haven't seen her since that day, but yes, I think so. I got a letter from Julie, her mother, after they moved back to England. In her letter, she mentioned that EE couldn't swim anymore, that she refused to even wear a bathing suit. Damn, if she still can't swim, we're in trouble. Level B1 in the core is pretty much flooded. Look, maybe you can help her overcome the trauma. You want me to help her get over it? Well, it's still gonna take some time to repair the Kamov. Sorry, kid. Emma's rescue is up to you. Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, I'll see what I can do. I suggest that you drum the map of the building into your head, because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out. I'm counting on you, Raiden. I covered most of the core when I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, call me on the codec. I'll do that. ¿Cómo? ¿Cómo que no voy a poder mirarlo? ¿No voy a tener el minimapa? ¿En qué momento pasa eso? O sea, ¿por qué no puedo tener minimapa? ¿Quién lo niega? Era por aquí, ¿no? Hostia, qué agobiante, tío. Es que no se ve nada, loco.
Por eso que me gustan los dos Metal Gear, pero está más chulo Rex. De verdad. Me acabo de meter en una pelea. Still ticking, huh? Unfortunately, hell had no vacancies. I thought so. Human muscles are quite eloquent. Rex es más tanque, otro más fantasía, sí. El otro es como muy, no sé. Dentro del poco sentido que tiene, puede llegar a tener algo de sentido. This should be fun. Well worth the wait. I was coming? You've become a nuisance. I can't let you interfere with arsenal gear. The girl is just ahead. She is of no use to us now, but she served us well as the live bait for the big catch. Crazy Ivan sometimes speaks the truth. ¿Voy a tener que luchar contra él o no? Emma's alive? She was some time ago, but the flooding has become quite serious. I wouldn't be surprised if she's a mermaid now. What? Did you really think killing the president would prevent a nuclear strike? Think again. I didn't do it. Arsenal is still armed with a purified hydrogen bomb. Purified hydrogen bomb? This is no ordinary nuclear bomb. This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat-insulated compression. It was a top-secret project initiated by the current president, and Solidus has no idea of its existence. The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Specifically, it becomes launch-capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. 6 months ago, we lost everything we believed in. We were abandoned to take the fall in their cover-up. We were labeled as killers, responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public believed every word, turning a deaf ear to whatever we had to say to the contrary. Our only goal is to wipe them from the face of the earth and destroy this world of deceit they have created along with them. You're insane. Insane? We might be the only ones telling the truth. Final check for activating Arsenal has been completed. All Arsenal personnel report to your stations. Well, it sounds like Arsenal's ready to go into operation. Damn it! You're still hoping that the girl can install that virus you're carrying around, aren't you? You know? It's a shame you're not going to be around long enough to hand her the program. That isn't seawater, you know. It's a byproduct of the microbes contained in the pool. Buoyancy is practically non-existent thanks to the high oxygen content. Once you fall in, you don't come up. Take a good look at your grave. Show me what you've got. No me puedo caer ahí, ¿ves? ¿Verdad? Vale. Hostia, no quería quitarle vida, quiero dormirlo. Vale, ¿puedo llamar y que me cure? O sea, que me cure, no, y que me... Jack, you okay?
Bueno, menos mal que aquí no se me pone a hablar. No quería hacer eso. Me he puesto nervioso. Me voy a poner esto por si acaso. Me ha quitado mucha vida, ¿Qué, tengo que disparar o algo? No entiendo. Es dificilísimo, tío. No me ha dado, pero vamos, de milagro. Bastante bien. Le había dado, tío. ¡Mierda! Me dan la puta pared, tío. No sé si tirarme, la verdad. Porque es que me está saliendo como el culo y no quiero tardar mucho. Quiero intentar a ver si me lo puedo cargar. Vale, se ha tirado. He caído. Raiden, what's wrong? Raiden. No era mi intención tirarme esta vez. O sea, antes lo he dicho y me quería tirar, pero esta vez no era mi intención caerme. Mierda, tío. Ay, le he dado suelo.
No le he dado, ¿no? No le he dado. No te caigas. Está aquí arriba. Por cierto, por si acaso. Puta madre. ¡Hijo de puta! Me va a ser imposible darle, tío. Vale, y si aquí... Bueno. Mejor no. Y no le doy, tío. Es que me cago en la vida. Que me dio este... Si esto sirviera para algo, tío. Es que no sirve para verga. Y yo estoy obsesionado con intentar matarlo, durmiéndolo. En verdad no sirve para nada. Por eso me van a dar una puta chapa, pero yo qué sé. Casi me caigo de nuevo. No, chaval, no te voy a hacer que le seres. No, si yo me voy a ir ya. También. Porque este tío me va a ser complicado ganarle ahora mismo. Bueno, ahora mismo no. Pásalo bien. Bueno, me voy a trabajar, o sea que... Vale, ahora sí iría arriba. Arriba me va a ser difícil darle. Pues jódete entonces, no, venga, muchas gracias por pasarte. Bueno, también le he dado,
Ah, me ha dado, tío. Vale. No le he dado. Es complicado y aparte me quedan muy pocas balas y no está saliendo ninguna más, ¿verdad? Espérate, me está quitando vida esto. Vale, ahora cambia su estrategia de lucha. Ahora cambia la estrategia de lucha y ahora no me va a hacer lo mismo que me estaba haciendo antes. My body. Can't run from your shadow. ¿Me ha matado? Bastante bien. Oh God, no. Jack. Vamos a intentarlo otra vez, va. Vale, se ha puesto arriba. Soy gilipollas. Debería de gastarme las balas más. Vale, ahora mismo la primera parte de la pelea más o menos la tengo controladita. Esto, me voy a poner esto. Ahora él saltará arriba. Me tirará cuchillitos, no sé muy bien por dónde me vendrá. Ahora hay que tener cuidado, no va a tirar 700.000 cuchillos. Con la cabeza le he pegado, se ha tirado, bien. Con la cabeza otra vez. Si hago así, él viene hacia mí y hago ¡fum! Y ahora si hago así, él viene hacia mí.
Ya tengo que tener cuidado. Tengo ahí. Ahora lo tengo jodido, porque creo que ya va a empezar a hacer cosas diferentes. Por el momento no. Vale, aquí hay que tener cuidado. Hostia. Se pasa, Arriba. My body. Run from your shadow. Vale. Se me va con... Se me está complicando esto, My body. ¿Qué hago? No me deja moverme ni sacar nada. Y me da, tío. I can't move. Es imposible, loco. Casi me tira. Tengo que resistir. Yo creo que tengo balas suficientes para resistir y matarlo.
Y aún tengo unas balas ahí que puedo coger, o sea que bien. Bueno, me voy a quedar aquí. Voy a saco ahora. Hostia, me he curado 2 veces. Me he curado 2 veces. Va muy a saco este tío ahora, Y estoy sin arma. My body. Wow, se vuelve muy hardcore ahora. My body. Take this. Take this. Se supone que le tengo que dar ahora mientras él está haciendo todas esas vergas. Porque, vamos, se han fumado un porro como... Se han fumado un porro, pero vamos. Take this. My body. Se supone que tengo que hacer esto y cazarlo mientras me está haciendo todo esto. Raiden, what's going on? Raiden. Tócate la polla, chaval. Imposible, ¿eh? Yo no, o sea, a ver. Estamos hablando de unos controles de mierda, loco.